Hello everyone, good afternoon. I am on my way home. I am on my way home. Sang kakapoy silang ganyan, di ba bang? So, medyo kapoy kita diri nga side. Sulod ka mo ligakan, hindi na kamo magguwa-guwa. Later, masing along naman kami upod la Mama Mary. Kaya wala man kami ubrahon. Kag si Ane daan manugbalik na nga daan sa Anuga. Sa Manila. So, we need to spend more time together. So, amo na. That's why mainom naman kami karon hasta maguba among kidney. Amo gina sa tambay kada wala ka masyado goal gid sa life. Nga amo gina sa tambay kada wala ka masyado goal sa life. Ang patati ka ginawa may heartbeat. Do mga amo sina. So, later mainom. Wala gid taga ang kudigali ni Lex. Sang ano limnon namon karon. Tiyan mo na gid ni guro pag suka-suka ko guro pag pagwasan tani lain mo